सूर्य जो उदय होती से समय वायुमंडल थाए अमृतर स्पर्श। अच्छा माने सकाळ सकाळ समय सूर्य को जो लाल किरण से आम शरीर बहुत दरकारी। रोग प्रतिरोधक शक्ति आम शरीर से वृद्धि कराए। विद्याधर माने ये प्रभात समय जो सिंदूरा फाटुची जो सूर्यंकर किरणटा तेणु यही समयटा को केबे मिस करबा उचित नुह। निहाती गोटा कथा वैद्यशास्त्र प्रमाण अच्छी वैद्यशास्त्र कहे अरे पिंकू वैद्यशास्त्र कहे ब्राह्म मुहूर्त रे सूर्य दर्शन संध्या परे कर नाही भोजन। এই দুইটা হচ্ছে রোগ নিরাকরণের মুখ্য উপায়। কোন ব্রাহ্ম মুহূর্তে কর দর্শন সূর্যଙ୍କୁ দর্শন কর মানে তা পূর্বରୁ তুমি উঠি পড় সূর্য উদয় পূর্বରୁ উঠি পড় ব্রাহ্ম মুহূর্তে কর দর্শন এবং সূর্য অস্ত পরে কর ନାହିଁ ভোজন ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ମତ ଅନୁସାରେ ବିଜ୍ଞାନ ମତ ବି ସେଇଆ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ମୋ କଥା। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଆଜିକାଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ମାନେ ରାତି ସକାଳ 8ଟା ନ ବାଜିଲେ ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। 8ଟା 9ଟା 8ଟା 9ଟା ନ ବାଜିଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି।